हाँ भाई, यूनिवर्सिटी चाहते थे ना, ख्वाब पूरा हो रहा है। नमल यूनिवर्सिटी हैदराबाद कैंपस का आज इफ्तिताह किया जा रहा है और यहाँ पर एक सादा मगर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। नाज़रीन ग्रामी, यहीं से अपने पहले प्रोग्राम, क्योंकि हैदराबाद को यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, इल्म दोस्ती, कलम दोस्ती और किताब दोस्ती की ज़रूरत है, यहाँ से आगाज़ कर रहे हैं। ऐसा है मेरा हैदराबाद प्रोग्राम का। नाज़रीन ग्रामी, इस प्रोग्राम के हवाले से बता दूँ, ये प्रोग्राम जो है वो हैदराबाद के ऊपर बेस्ड है और हैदराबाद की तमाम चीज़ों को हम दिखाएंगे, हैदराबाद की पॉजिटिविटी को हाईलाइट करेंगे, कोशिश करेंगे कि हैदराबाद का मज़बूत चेहरा दिखाएं। हैदराबाद की तारीख हो, हैदराबाद का फन हो, हैदराबाद के लोग हो, हैदराबाद की सौगात हो, या हैदराबाद के तालीमी इदारों की वाबस्तगी हो, या कोई ऐसी शख्सियत हो जिसने हैदराबाद के लिए काम किया हो, आप सबके सामने लेकर आएंगे और एक मज़बूत चेहरा हैदराबाद का दिखाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नमल यूनिवर्सिटी की इफ्तिताई तकरीब में। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं, कि ये पूरा एरिया जो है यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार करेगा इंशाअल्लाह, और ये यूनिवर्सिटी का ख्वाब पूरा होगा। यहाँ पर दिखाएं, जल्दी से इधर ले आएँ और ये दिखाएं कि यहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई है। प्रोग्राम का बिल्कुल आगाज़ हो चुका है, यहाँ ऑडियंस बैठी हुई है, यहाँ बैंड है, क्योंकि एक आर्मी से रिलेटेड प्रोग्राम हो रहा है। नमल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में आज जो है वो इफ्तिताई तकरीब हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये हैदराबाद के लोगों के लिए, हैदराबाद की यूथ के लिए एक मज़बूत पैगाम है और यूथ को इनकरेज करने के लिए ये एक बेहतरीन अमल किया गया है। ब्रिगेडियर आमिर जाहिद साहब की जानिब से, रीजनल डायरेक्टर हैं नमल यूनिवर्सिटी के। हम आपको लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह, नमल यूनिवर्सिटी के कैंपस का भी दौरा कराएंगे और कोशिश करेंगे कि उनके स्टूडेंट्स और टीचर्स से भी इंटरैक्ट करें। आइए मैं आपको पहले तकरीब दिखाता हूं। इस वक्त हम नमल यूनिवर्सिटी की इफ्तिताई तकरीब में जा रहे हैं और आपको बताते चलें कि यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। यहाँ पर एक संदूचे में, एक संदूक के अंदर जो है वो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं नमल यूनिवर्सिटी ऑटोबान कैंपस के, वो यहाँ पर कलम, तख्ती और मुख्तलिफ चीज़ें जो तालीम के हवाले से हैं, जिसमें मैप भी है और जिसमें अहदनामे भी हैं, अहदनामे भी पढ़े जाएंगे, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। और 3 कलर्स होंगे, एक ब्लू, रेड और ग्रीन, ये 3 कलर होंगे। ब्लू, रेड, ग्रीन, ये 3 कलर होंगे। इन तीनों का मकसद जो है वो आपको बाद में बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वक्तन फ़वक्तन आपसे बात करूं। यहाँ पर आइए लेके चलते हैं आपको उस तकरीब के अंदर और दिखाते हैं तकरीब किस तरीके से रवा दवा है। लगा के रखा दिल के साथ लगा के, नाम से पहले पाक लगा के। कफन का काफ हटाना है, फन बनाना है, हमारा काम दुखन को सुखन बनाना है। इसके आगे के काम तितलियों के सुपुर्द तुम्हें तबाक बनाने का मन बनाना है। और एक बुनियाद रखी जा रही है नमल यूनिवर्सिटी हैदराबाद की, और मैं दिखाऊंगा किस तरीके से किया जा रहा है। इसमें 3 रंग है, वो तमाम चीज़ें आपको बताते हैं। पहले इसकी तकरीब देखते हैं। लगा के जिस जिस बात में तू रहता है, दिल से हर वो बात लगा के, बस इतना कह मेरा शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा, शुक्रिया आपने देखा किस तरीके से वो अहदनामा और तमाम चीज़ें जो हैं वो खाक के हवाले की गई हैं। और यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊं, कैमरामैन दिखाएं ज़रा, यहाँ कलम लगाए गए हैं और तीनों कलर से यहाँ आबियारी की गई है। इन तीनों कलर से आबियारी करने का मकसद ये है कि ये नीला रंग आसमान का, लाल रंग खूने जिगर का, और उसके बाद जो हरा रंग है वो खुशहाली का है, पाकिस्तान का रंग है। यहाँ पर नमल यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख दी गई है नाज़रीन ग्रामी, और यहाँ पर उम्मीद है, एक किरण है उम्मीद की, कि यहाँ पर इंशाअल्लाह अगले 3 सालों के अंदर स्टूडेंट्स आएंगे, आकर पढ़ेंगे। टीचर्स जो है वो अपने कलम से बच्चों के जहनों में उजाला पैदा करेंगे, इल्म दोस्ती, कलम दोस्ती, किताब दोस्ती को और आगे लेकर जाएंगे। खूबसूरत तरीके से बैंड बज रहा है यहाँ पर और एक अच्छे अंदाज में यहाँ इफ्तिताई तकरीब कर दी गई है। पूरी तमाम चीज़ें आपने समाज की, आपको लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह नमल यूनिवर्सिटी के कैंपस में और आपको दिखाएंगे कि वहाँ के बच्चे क्या जज्बा रखते हैं, वहाँ के टीचर्स क्या जज्बा रखते हैं और किस तरीके से वो कैंपस रवा दवा है। आइए मेरे साथ चलते हैं नमल यूनिवर्सिटी कैंपस की जानिब।
फिरते हैं जिन गलियों में होके आज़ाद नज़र आते हैं हर सू वही सरसब्ज और शाहदाब और जहाँ कसीर तादाद हैदर के चाहने वालों की अहले नज़र कहते हैं उसे हैदराबाद। इस वक्त नमल यूनिवर्सिटी हैदराबाद कैंपस में मौजूद हैं। आपने देखा किस तरीके से तकरीब हुई, एक अहदनामे की तकरीब हुई और एक ऐसी तकरीब हुई जो कि एक मेन जगह पर वाक़ हुई। मैं यहाँ पर इस कैंपस का दौरा कराने आज आपको लेकर आया हूँ। कोशिश करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को देखें और इस मेहनत को अपने दोस्तों को शेयर करें। कोशिश करें हैदराबाद का एक मस्बत चेहरा दिखाएं। ऐसा है मेरा हैदराबाद का ये पहला प्रोग्राम है, हम तमाम चीज़ आपको बता चुके हैं। आइए कैंपस का दौरा करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम हैदराबाद कैंपस नमल यूनिवर्सिटी के मौजूद हैं और एडमिशन ऑफिस की तरफ आपको लेकर चलते हैं। आइए दिखाता हूँ मैं कितना खूबसूरत यहाँ एडमिशन ऑफिस बना हुआ है और जो स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ से होते हुए ऊपर किसी मंजिल की तरफ जाएंगे। आपने मुलाहिजा किया कि किस तरीके से एडमिशन ऑफिस के अंदर काम जारी है। यहाँ पर एक मीटिंग हॉल बना हुआ है और यहाँ मीटिंग इस वक्त चल रही है। हम अंदर तो नहीं जाते लेकिन आपको दिखा देते हैं किस तरीके से मीटिंग चल रही है। नाज़रीन गिरामी, आपने देखा एडमिशन ऑफिस, मीटिंग हॉल और इसके बाद हम जा रहे हैं इस कैंपस के रीजनल हेड जनाब ब्रिगेडियर आमिर जाहिद साहब के पास। आइए आपको लेकर चलते हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं और बताते हैं कि क्या मकसद है शहर में इन सारी चीज़ों को करने का। नाज़रीन गिरामी, आपको दिखाया नमल के कैंपस के हवाले से, आपको बता रहे थे। आपने कल की सेरेमनी भी मुलाहिजा की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नमल के रीजनल डायरेक्टर जनाब ब्रिगेडियर आमिर जाहिद साहब के साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, ये हमारे लिए बड़ा एजाज़ की बात है कि आपने वक्त दिया। सामीन कराम, मैं एक चीज़ एक ऐसा सवाल जो हैदराबाद के बेशतर नौजवानों के जहनों में उभरता है, उनके क़ुलूब में ये गर्दिश भी कर रहा होता है और वो सोच रहे होते हैं, इस पर सोचने में मजबूर है कि एक शख्स जो दूसरे शहरों में रहकर आया हुआ है, दूसरे शहरों में रहकर आया हुआ है, वो शख्स हैदराबाद के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाने का अज़्म क्यों रखता है? सबसे पहले तो मैं अपने तौर पर ये वजाहत करूँगा कि ये पूरा एक टीम वर्क है, एक मजमूई काम है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरे लिए बहुत अच्छे अल्फाज अदा किए और आपने देखा कि हमारी पूरी टीम जिसमें तुलबा भी शामिल है, बल्कि मैं तो इसमें उन तालिब इल्मों को शामिल करना चाहूँगा जो अभी कॉलेजेस और स्कूल में हैं और मुस्तकबिल में वो नमल की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और तरक्की का जीना पार कर सकेंगे। खैर, मुख्तसर बात करते हुए मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा, देखिए हर शख्स को अपने जो उसकी जन्म भूमि होती है, जाए पैदाइश होती है, उससे प्यार होता है। हर शख्स उसकी खिदमत भी करना चाहता है। अब ये मुख्तलिफ़ ज़माने के दस्तूर हैं, कुछ मुश्किलात हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ और आरज़ू हैं जिसकी वजह से इस तरह के मौक़े ज़रा मुश्किल से मिलते हैं। हैदराबाद जैसे शहर जो इतने ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, गो के बहुत बड़े शहर हैं, क्योंकि इसके अपने मसाइल हैं और आपने दुरुस्त इशारा किया। इसमें अल्लाह ताला का करम खुसूसी तौर पर शामिल है कि उसने मुझे मेरी इस ख्वाहिश को कि मैं किसी भी हवाले से अपने शहर की खिदमत कर सकूं। एक बड़ा मशहूर मक़ौला है, शायद बर्नार्ड शॉ से ये मंसूब है कि जहाँ फ़राइज़ मनसबी और ख्वाहिश क़ल्बी की हुदूद मिल जाएं, वो मकाम खुशबख्ती या खुश नसीबी कहलाता है। तो मैं इस लिहाज से अपने आप को खुश नसीब तसव्वुर करता हूँ कि मुझे अपने शहर की किसी न किसी हवाले से खिदमत करने का और ज़िंदगी के इस दर्जे में और उम्र के इस हिस्से में आकर यहाँ पर रहने का, यहाँ के लोगों से, यहाँ की सड़कों गलियों बाज़ारों में वक्त गुजारने का, लोगों से मिलने का, आप जैसे नौजवान लोगों से। कहते हैं कि वो शख्स बाअमल था मगर ज़िद पे अड़ गया
अपनों से दूर रह के मुसीबत में पड़ गया और मिट्टी से अपनी जो वफाएं न कर सका वो पेड़ आंधियों में जड़ से उखड़ गया। तो खुदा आपको सलामत रखे कि आपने अपनी मिट्टी से हक अदा कर रहे हैं। और 3 साल का एस्टिमेट है कि जिसके अंदर नमल यूनिवर्सिटी जो है वो लोगों के लिए आम होगी। हम जैसे नौजवान, जो नौजवान लड़के हैं, जो नौजवान लड़कियां हैं, जो शहर से बाहर पढ़ने जाते हैं, वो शहर के अंदर तालीम हासिल करेंगे और शहर में एक अच्छा, एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी टाइम जो है वो स्पेंड करने को मिलेगा। सर मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि नमल यूनिवर्सिटी को आप जो लीड कर रहे हैं, तो ये अज़्म आपका और ये स्टूडेंट्स का क्या इम्पैक्ट है यहाँ पर शहर हैदराबाद में? क्या स्टूडेंट्स उस पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स कर रहे हैं? एक बाहर की यूनिवर्सिटी को यहाँ पर आने में एक वक्त लगता है, अपनी एक पहचान बनाने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में, तो क्या आप उसमें कामयाब हुए? नमल यूनिवर्सिटी कामयाब हुई हैदराबाद में? मैं इसी साल फरवरी के माह में मैंने अपनी ये मौजूदा जिम्मेदारी बहैसियत रीजनल डायरेक्टर के संभाली। यहाँ के तलबा को मैंने हमेशा बहुत ही ज़्यादा तवाना और तालीम के सिलसिले में दिलचस्पी लेता हुआ पाया। और आप अभी कुछ देर बाद उनके साथ आपका राब्ता भी होगा और यकीनी तौर पर हम आपको अपने इस आर्जी कैंपस का दौरा भी करवाएंगे और अपने तलबा से और अपने असतिज़ा से, दोनों से आपको मिलवाएंगे और आप ख़ुद फिर इसका फ़ैसला कीजिएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हैदराबाद के नौजवान, हैदराबाद के तलबा दुनिया के किसी और इलाके के तलबा से किसी भी लिहाज से पीछे नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको वही सलाहियतें दी हैं जो बैरून ममालिक या मुल्क के अंदर बाकी तलबा के अंदर मौजूद है। जहाँ तक बात है उनको तरबियत देने की, मुख्तलिफ इदारे हैं मुल्क में जो बहुत अच्छा अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। हैदराबाद में भी यकीनी तौर पर, या हैदराबाद के गिरदो नवा में जो जामियात हैं वो भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। बट ये एक बहुत बड़ा समंदर है और नमल यूनिवर्सिटी हमारी जो जामिया है उसका जो कैंपस है वो अपना फ़र्ज़ इस सिलसिले में अंजाम देने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और करती रहेगी। वाह, कहते हैं कि ये समंदर है, किनारे ही किनारे जाओ, इश्क सबके बस की बात नहीं, प्यारे जाओ। और यूँ तो मकतल में चले आते हैं तमाशाई बहुत, आओ उस वक्त के जिस वक्त पुकारे जाओ। तो सर मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, कल एक ऐसा वाक़या हुआ जो शायद हैदराबाद के लोग जानना चाहते हैं, यूथ जानना चाहती है, हैदराबाद के जो तालीम याफ्ता लोग हैं, तरबियत याफ्ता लोग हैं, वो ये जानना चाहते हैं। वो एक संदूकची थी, तो उसका क्या एक पस मंज़र था? क्या सोचकर आपने ये प्लान किया कि हमें ये करना चाहिए? कल भी हमारी कैमरे में तो बात नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर तकरीब में दौरान ये गुफ्तगू तकरीबन ज़ुबान ज़द ख़ास व आम रही। ये मेरा एक अपना ख्याल था कि नामों की तनसीब, ये जो हम संगे लौह पत्थर पर नस्ब करते हैं या नकाब कुशाई करते हैं बहुत ही रेशमी पर्दों के पीछे से और कबूतर उड़ाते हैं, अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, करना चाहिए, मैं उनकी मुखालफत में नहीं करता हूँ। लेकिन ज़िंदगी में मैंने अपने नाम का पत्थर अगर कहीं मुझे मौका मिला भी, या मुझे कभी ये पसंद नहीं आया। देखिए, संगे लौह तो मकाबिर पर भी उनकी भी जीनत बनता है। संगे लौह उन बंगलों के और घरे और बड़े बड़े मकानात और घरों पर भी नस्ब होता है जो बाद में बेच दिए जाते हैं। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि एक ही मंसूबे के ऊपर एक से ज़ायद तामीराती मंसूबों के इफ्तिताह की तख्तियाँ नस्ब होती हैं। तो इस रिवायत को थोड़ा सा मेरी तबीयत ने चाहा कि हम इसको चेंज करें और सादगी की तरफ आएँ। बिलखुसूस मैंने देखा कि हमारा मुआशरा या हम लोग आहिस्ता आहिस्ता मसनूइयत की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? किसी भी तामीर में, किसी भी मंसूबे में बुनियाद बहुत अहम चीज़ होती है। तो उसकी बुनियाद को हमने अपनी अमानत और अपना वलवला, अपना अहद, आपने देखा हमने आखिर में अहदनामा उसके ऊपर रखा और हमने उसको अपनी धरती के सुपुर्द किया। तो ये मेरी ख्वाहिश थी कि हम एक अपना चार्टर, अपना जो हमारा नज़्मुल ऐन है चार्टर, और जो हमारे खाके हैं, नक्शे हैं और कुछ तालीमी हवाले से अलामती चीज़ें, तख्ती वगैरह हम संदूकची में बंद करके अपनी ज़मीन के सुपुर्द कर दें और उसके ऊपर फिर हम कलमकारी और रोशनाई से आबियारी करें। इसमें आपने देखा हमने स्याही या स्याह रंग नहीं इस्तेमाल किया। कल भी जिक्र हुआ कि
سرخ رنگ جو ہے بالکل وہ صحیح۔ جی سرخ رنگ جو ہے وہ ولولے اور قربانی کی اور خون جگر کی علامت ہے۔ سبز رنگ پاکستان، خوشحالی کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم نے نیلی روشنائی کا استعمال کیا جو آفاقیت اور علم کی علامت ہے، اور ہمارا نمل کا جو رنگ ہے وہ بھی آسمانی نیلا ہمارا رنگ ہے اس لحاظ سے، اور اس کے بنیاد کے عین اوپر ہم نے اپنا علم پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس کو بلند کیا۔ تو یہ دراصل میرا ایک خواب تھا جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم اس کو اس طرح کر سکیں۔ پھر ہمارے جو ریکٹر ہیں جنرل جعفر صاحب، ان کی بھی میں نے جو دیکھا ہے کہ وہ بھی عملیت پسند ہیں۔ دراصل نمل میں آپ کو نملیت ہے ہی عملیت کا نام، اور اس منصوبے میں بھی میجر جنرل جعفر کے بغیر اس کا ذکر کرنا میرا خیال میں زیادتی ہوگی، اور اس منصوبے میں ان کی ذاتی کاوش اور دلچسپی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہم سب نمل حیدرآباد کیمپس، میں ان کی طرف سے جنرل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس منصوبے میں وہ ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں۔ واہ زبردست سر، علم دوستی، قلم دوستی، کتاب دوستی آپ سے منسوب ہے، اور آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، میں سر ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کے پاس کچھ میپس وغیرہ تھے، ہم ایک دفعہ بات کر رہے تھے، آپ نے کہا تھا میں بتانا چاہتا ہوں اور میں بتاؤں گا آپ کو۔ میں پوچھنا چاہوں گا، اور عوام جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جاننا چاہیں گے وہ نقشے کس طریقے کے ہیں، کہاں کہاں کا نقشہ ہے، اور کس طریقے سے آپ اگر ایکسپلین کر دیں گے ہمیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ ابھی میں نے پرانے میپس کی بات کی ہاں، پرانے جی ہاں۔ اچھا، حیدرآباد سے میرا انس جو ہے وہ بہت پرانا ہے، اور حیدرآباد سے متعلق جو بھی چیز ہوتی ہے، مثال کے طور پر قلعے میں ایک دروازہ پکے قلعے میں نصب تھا، تنصیب تھا، وہ حالات زمانہ کے اس پہ اللہ کرے کہ اس کے اندر ایک جو آثار قدیمہ کا ایک محکمے کا ایک دفتر اور ایک چھوٹا سا عجائب خانہ بھی تھا، ہم نے اسکول زمانے میں دیکھا تھا، لیکن مجھے کسی نے بتایا ہے کہ وہ وہاں بھی موجود نہیں ہے، میں تو اس کی کھوج میں بھی ہوں۔ پھر کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جو تاریخ کے اوراق میں گم گشتہ ہیں، اور کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کو نہ صرف یہ کہ وہاں ان سے آگاہ کروں گا بلکہ ان کو ہم دوبارہ دریافت بھی کریں گے۔ اسی لحاظ سے اسی کھوج میں حیدرآباد کے جو پرانے نقشے ہیں، اور جو مختلف محکموں کے پاس جو نقشہ جات ہوتے تھے، وہ میں نے کافی محنت سے جمع کیے ہیں، جس میں پرانے ترین نقشے 1841 اور 1847 کے زمانے کے بھی ہیں، جس میں مقامات کی صحیح درست نشاندہی اور ان کے درست نام وہ ہیں۔ تو یہ میری ایک ذاتی دلچسپی کا ہے، اس پہ کسی اور وقت آپ کے ساتھ جب بیٹھیں گے انشاءاللہ تو یہ مکمل پروگرام اس کے لیے چاہیے انشاءاللہ۔ جی سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کو لکھنے کا میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اور مشغول ہوتے ہیں لکھنے کے اندر، تو اگر کوئی ایسی چیز آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، خاص طور پر نمل کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور جو دوسری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ آپ علم بانٹنے والے لوگوں میں سے ہیں، تو میں چاہوں گا کوئی اگر آپ کی ایسی لکھت ہو ایک، تاکہ ہم جو بچوں کو بتا سکیں کہ ایسے ہمارے جو ہیڈز ہیں وہ اس طریقے کا لکھتے ہیں، تاکہ وہ ایک پیٹرن مل جائے بچوں کو کہ بھائی اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اس طریقے سے لفاظی لی جاتی ہے، اس طریقے سے آپ کو یہاں پر پاز دینا ہوتا ہے، یہاں کاما ہوتا ہے، یہاں اس طریقے سے اتار چڑھاؤ، وہ تمام چیزیں آپ سمجھتے ہیں۔ میں چاہوں گا اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں اس حوالے سے۔ دیکھیے، میں تو اس معاملے میں بڑا عقیر سا اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہوں۔ میری ویسے تو ایک کتاب جو والد صاحب کے اوپر ہے، اور بہت کم کتابیں دنیا میں والد کے رشتے پہ لکھی گئی ہیں، پاکستانی زبانوں میں بالخصوص والد کے اوپر کم لکھا گیا ہے، اور کتاب کی شکل میں تو تقریباً مفقود ہے، ناپید ہے، معدوم ہے، کمیاب ہے، اور ابھی تک کوئی کتاب مجھے نظر نہیں آئی کہ وہ لکھی گئی ہو۔ دوسری کتاب بھی میں نے سماجی اور معاشرتی تنزلی کے حوالے سے مزاح کے پیرائے میں، اور جس میں شوخی اور ظرافت آپ سمجھ لیجیے لکھی ہے، وہ طباعت کے مرحلے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آئے گی۔ لیکن اگر آپ نے پوچھنا، بہت اچھا سوال پوچھا کہ طلباء کے لیے کیا پیغام ہے، تو میں اپنی کتاب کے بجائے میں دراصل ایک نثر نگار ہونے کی کوشش کرتا ہوں تو نہیں، شاعری میرا مضمون اور موضوع نہیں ہے۔ میرے جو پسندیدہ نثر نگار ہیں وہ مختار مسعود صاحب ہیں، اور میں انہی کی کتب جو ہیں وہ لوگوں کو اور اپنے طلباء کو خاص طور پر اس کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ ضرور پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی میں نے ان کی کتاب جو آواز دوست ہے پہلی وہ پڑھوائی ہے، پھر اس کے بعد ان کی لوح ایام، اور ابھی آخر میں حرف شوق ایک آئی ہے، تو یہ سب چیزیں، سفر نصیب ہے۔ تو مختار مسعود کی تحریر میں اس بات کا تاکید کروں گا کہ آپ بھی اور دیگر طلباء بھی اگر پڑھیں
تو نثر لکھنا، نثر سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ ایک فرسٹ CSP آفیسر تھے کیڈر کے، پاکستان کے جو کمپٹیٹیو ایگزام تھا مقابلے کے امتحان میں، اور بہت عمدہ مضامین ہیں ان کے۔ اتفاق کی بات ہے آپ نے ویسے سوال پوچھا ہے، یہ کوئی اس کا نہیں ہے کہ پہلے سے ترتیب دیا ہو۔ آج کل میں ان کی یہ کتاب ہے حرف شوق، جو انہوں نے نصیحت کی تھی کہ میرے مرنے کے انتقال کے بعد یہ شائع ہو۔ میری ملاقات ان سے 1994 میں ہوئی تھی، تھوڑا سا میں وقت لوں گا، یہ دلچسپ بات ہے۔ تو میں نے ان کی تحریر کے بارے میں، اس زمانے میں ایک نوجوان تھا، کپتان تھا، تو انہوں نے موقع دیا، ان کی بڑی مہربانی، اس وقت بھی وہ بزرگ تھے، اور 2016 میں ان کا انتقال، 17 میں ان کا انتقال ہوا اپریل میں۔ ان کا ایک مضمون برگوش آواز دوست میں نے اس زمانے میں تحریر کر رہا تھا، اور پھر وہ ہمارا آرمی کا مجلہ اور جو ایک ماہوار جو ایک ماہنامہ ہے ہلال، اس میں وہ شائع بھی ہوا ہے، اس کی کاپی بھی میں آپ کو دوں گا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں جو میں نے نصیحت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ شائع ہو۔ تو اب جب 2017 میں ان کا انتقال ہوا تو میں نے وہ کتاب جب پڑھی تو وہ واقعی بہت دل اور خون جگر سے لکھی گئی تھی۔ وہ دراصل ان مصائب اور مشکلات کے بارے میں تھی جو جامعہ علی گڑھ بننے کے دوران آپس کی چپقلش اور سیاست کی وجہ سے، اور جو مشکلات سر سید احمد خان کو پیش آئیں، اس کے متعلق ہے۔ تو ابھی تقریباً میں 100 صفحات پر اس کے پہنچا ہوں، تو مزید میں آپ کو اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن بہت مزہ آ رہا ہے کیونکہ میری عادت ہے کہ میں حرف بحرف اپنی پسندیدہ کتب جو ہے وہ پڑھتا ہوں، اس کی صرف ورق گردانی نہیں کرتا۔ واہ، زبردست زبردست، ہم بالکل آپ سے جاننا بھی پسند کریں گے اس چیز کو۔ سر ایک ایکسپیرینس پوچھنا چاہوں گا، وہ فیل پوچھنا چاہوں گا، آپ حیدرآباد سے تعلق ہے آپ کا، جب ستارہ امتیاز ملا کیا کیفیت تھی آپ کی، اور کس طریقے سے آپ نے سوچا کہ یار اب تو میرے شہر کے اندر میں جاؤں گا تو میرے پاس ستارہ امتیاز ہوگا اور لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے مجھے دیکھیں گے، کیا فیلنگ تھی؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آج پہلی دفعہ آن کیمرہ بتائیں کہ کیا ایک اس وقت ماحول میں الگ ہی ہم دائرے میں چلے جاتے ہیں، ایک الگ ماحول میں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ ملا ہے یا یہ ملے گا، وہ رات کیسی گزری پہلے یہ بتائیے گا جس رات کو آپ یہ پتہ چلا کہ یار یہ مجھے ملے گا صبح، تو کیا ایک کیفیت تھی، یہ ذرا شیئر کیجیے گا۔ پہلے تو میں عریب یہ تسلیم کرتا ہوں کہ آپ ایک زیرک اور بہت ہی ہونہار اینکر پرسن ہیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس سوال کے جواب میں اپنے شہر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اس بات سے قطع نظر کہ میری اپنی اندرونی کیفیت کیا تھی، یا وہ ایک رات میں ملا یا پوری 32 سال کی سروس کے اوپر ملا، وہ ظاہر ہے خوشی کی اور اعزاز کی بات ہے کہ ملک اور قوم آپ کو ایک قومی اعزاز سے نواز رہی ہے۔ لیکن جو چیز مجھے بہت زیادہ مسرور اور مطمئن رکھتی ہے، اور فی الواقعی اس کا اظہار ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، جو ستارہ امتیاز بے شمار لوگوں کو ملتا ہے، ہر سال ملتا ہے، لیکن حیدرآباد کے لوگوں نے جو اس کے جواب میں مجھے میری عزت افزائی کی، وہ قابل قدر ہے، اور وہ سبھی لوگ بڑے اس پہ حیران ہوتے ہیں۔ اور میرے لیے ذاتی حیثیت میں ستارہ امتیاز ملنے کے بعد اپنے شہریوں کا ولولہ اور مجھ سے محبت دیکھتے ہوئے میرے لیے تشکر کا اظہار واقعی ناممکن ہو گیا ہے۔ حیدرآباد کو میں سلام کرتا ہوں، اور مجھے اس بات کی قطعی اتنی توقع نہیں تھی، یا کوئی ایسی توقع نہیں تھی کہ اتنا زیادہ وہ ہوگا۔ تو پاک فوج سے پورا پاکستان محبت کرتا ہے، ہر شخص بچہ محبت کرتا ہے۔ کہیں سے گاڑی گزر رہی ہوتی ہے، ہم خود بھی سلوٹ کیا کرتے تھے جب اسکول کے زمانے میں تھے، ہم جب پھر ٹرین میں یا گاڑی میں جاتے تھے تو لوگ ہمیں سلوٹ کیا کرتے تھے، اور میں ذاتی طور پر ہمیشہ کوشش کی، اور یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے کہ کوئی آپ کو اگر سلام کرے تو اس کو جواب ضرور دینا چاہیے۔ اس لیے شاید میں نے حیدرآباد کو وعلیکم السلام اور شکریہ بھی کیا ہے، شکریہ میں ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ مجھے بہت فخر کے ساتھ اور بہت خوشی کے ساتھ یہ کہنا ہوگا کہ حیدرآباد ایک چیز میں پورے پاکستان میں مثالی ہے، اور اگر کوئی ایسا ہمارے پاس پیمائش کا نظام ہو، باد پیما ہو، جس میں ہم یہ اس بات کو تعین کر سکیں کہ کس شہر میں پاک افواج سے محبت کرنے والے لوگ سب سے زیادہ، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، جیسے اولمپکس میں 9.99 9.98 اور اس طرح، لیکن مجھے یقین ہے کہ حیدرآباد
اس سلسلے میں سر فہرست ہے. اس کا میں نے خود تجربہ کیا ہے اور میری خوشی کا بیان ممکن نہیں ہے. اپنے شہریوں کا، اپنے شہر کے لوگوں کا، بزرگوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا، بیٹوں کا، بھائیوں کا، دوستوں کا، یاروں کا، لوگوں کا، سڑکوں بازاروں کا، کہ جس محبت سے اس بات کے اوپر انہوں نے مجھے نوازا ہے، وہ فیلنگ اور وہ احساسات وہ بہت قیمتی اثاثہ ہے اور وہ عمر بھر میرے ساتھ میرے سینے میں رہے گا. واہ، زبردست زبردست. سر میں ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا، اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے اور پھر آپ کو کیمپس کا دورہ کرائیں گے. سر نمل یونیورسٹی کا جو پہلا ٹینڈر پاس ہوا 19 دسمبر میں، ابھی حال ہی میں پاس ہوا پچھلے سال، اس میں کیا چیز آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کی تھی کہ اس ٹینڈر کے بعد آپ کیا کریں گے، اور اب جو آگے فردر پروسیجرز ہیں وہ اگر تھوڑا سا آپ ہماری آڈینس کو بتائیں. جی ہاں، ابھی ہم نے باؤنڈری لائن کا کیا تھا کہ پری کوالیفیکیشنز بھی ہو جائیں اور اچھے ہمیں تخلیق کار اور آرکیٹیکٹ سے بھی ہماری جو اس حوالے سے جو لوگ فرمز ہیں ان کے ساتھ ہماری آگاہی ہو. تو ابھی ہم نے باؤنڈری لائن کا منصوبہ شروع کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال، اور اس کی تعمیر جو ہے کل یا پرسوں سے اللہ نے چاہا تو یا اسی ہفتے میں باؤنڈری لائن کی تعمیر، جو دیوار ہے اس کی، وہ بیرونی دیوار، اس کی تعمیر شروع ہو جائے گی. اس کے بعد ہم اس میں 5 بلاکس اللہ نے چاہا تو ہمارا ارادہ ہے اور اسی 6 ماہی میں اس کے بارے میں ہم آگاہی دیں گے. اور پورے پاکستان سے میں توقع کرتا ہوں کہ خوبصورت اور رونما قسم کی عمارت جو ہے وہ وجود میں آئے گی. ایک یادگار ایسی عمارت جو حیدرآباد کے لیے یادگار ہو اور حیدرآباد شہر کے ماتھے کا جھومر ضرور ہو. اور مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ جو میڈیا کے حضرات ہیں، مجھے خود بھی گھنٹہ گھر بہت پسند ہے جو ہمارا نیول رائے کا جو بنایا ہوا ہے، یا یہ جو اولڈ کیمپس جس کو سندھ یونیورسٹی کا جو پرانا کیمپس ہے، اس کی بلڈنگ مجھے بہت خوبصورت ہے. اور یہ مجھے ساری بلڈنگز اور عمارات بڑا کشش رکھتی ہیں اپنے اندر. تو میں کہ حیدرآباد میں بھی اسی قسم کی کوئی عمارت کا اضافہ ہو، اور یہ میری خواہش ہے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں کہ عنقریب اس کا وقت آ گیا ہے، اور اس کے لیے میں نمل اسلام آباد اپنے ریکٹر کا انتہائی مشکور ہوں کہ ان کا تعاون اور ان کی طرف سے مجھے بہت زیادہ یوں سمجھ لیجیے مدد حاصل ہے، اور وہ میری رہنمائی کرتے رہتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، آپ نے اتنا وقت دیا. آپ کی بھی میٹنگ اسٹارٹ ہونے والی ہے. ناظرین گرامی، یہاں مجھے اجازت دیں، ہم آپ کو ابھی چل کے کیمپس بھی دکھا رہے ہیں اور لوگوں سے ملوائیں گے، ٹیچرز سے ملوائیں گے، اسٹوڈنٹ سے ملوائیں گے. ہم ابھی جا رہے ہیں چیف کوآرڈینیٹر میم نورین کے پاس. آئیے لے کے چلتے ہیں، دکھاتے ہیں آپ کو نمل یونیورسٹی آخر میں کام کس طریقے سے کر رہی ہے. ناظرین گرامی، آپ نے سماعت فرمایا ریجنل ڈائریکٹر جناب بریگیڈیئر عامر زاہد صاحب کو. اب چلتے ہیں میم نورین کے پاس اور ان سے گفتگو شناس کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اسٹوڈنٹ سے بھی متعارف کرائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم تمام چیزوں کو سمرائز کر کے آپ کے سامنے لے جائیں. ناظرین گرامی، ہم نمل یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر موجود ہیں. آپ کو دکھایا کہ کتنا خوبصورت کیمپس بنا ہوا ہے. میں اس وقت چیف کوآرڈینیٹر میم نورین کے ساتھ موجود ہوں. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور میم سب سے پہلے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ میں نے لوگوں کو یہ بتایا ہے، ناظرین کو یہ بتایا ہے کہ ہاں یہ کیمپس جو ہے پہلی دفعہ حیدرآباد کے اندر آیا ہے. تو پہلی دفعہ حیدرآباد کے اسٹوڈنٹس کا کیا ریئیکشن ہے اس نمل یونیورسٹی کو یہاں آپریشنل دیکھتے ہوئے؟ ریئیکشن تو ہمیں بہت اچھا ملا ہے، بہت اچھا فیڈ بیک ملا ہے، پازیٹیو فیڈ بیک ملا ہے. نمل یونیورسٹی پرانی نہیں ہے حیدرآباد کے لیے، یہ 2008 سے کام کر رہی ہے. اور ویسے تو نمل ایک فیڈرل یونیورسٹی ہے اور یہ جو حیدرآباد کیمپس ہے اس کا ریجنل کیمپس ہے. اور ہماری یونیورسٹی نمل یونیورسٹی کس طرح سے ڈفرینٹ ہے دوسری یونیورسٹی سے، کیونکہ یہ ایک ایشیا کی فرسٹ یونیورسٹی ہے جو 28 لینگویجز کروا رہی ہے، جو آکسیڈنٹل اور اورینٹیشن لینگویجز ہیں. اینڈ ڈفرینٹ ہمارے پاس یہاں پر ڈگری پروگرامز کروائے جاتے ہیں، جس میں ہمارے پاس مینجمنٹ سائنس کے BBA کا پروگرام ہوتا ہے، MBA کا پروگرام ہوتا ہے، BS انگلش کے ہوتے ہیں، ڈپلوماز ہوتے ہیں، MA انگلش کے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس ڈفرینٹ پروگرامس یہ ہماری جو ریجنل کیمپس ہے وہ آفر کر رہا ہے. ڈفرینٹ سرٹیفکیشنس ہیں، ڈفرینٹ لینگویجز کی سرٹیفکیشنس ہیں، وہ آفر کر رہے ہیں ہم یہاں.
मेरा दूसरा सवाल ये होगा, और ये लोग भी जानना चाहेंगे, स्टूडेंट्स भी जानना चाहेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से नमल कितना हद तक बच्चों को प्रमोट करता है, बूस्टअप करता है? जी, ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो एक तरह से हमारे पास क्या होती है कि ये बहुत ज़रूरी होती है हमारे स्टूडेंट्स को उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए। उनको हर मैदान में हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो हों अलग से एक नुमाया मुकाम हासिल करें। तो इस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमारे पास हम एनुअली स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाते हैं, हम डिफरेंट कल्चरल डे सेलिब्रेट करवाते हैं, डिफरेंट जो हमारे पास ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स होते हैं वो उनकी सेलिब्रेशंस होती है, ट्रेडिशनल डेज़ की सेलिब्रेशंस होती हैं। तो इस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे होते हैं ताकि वो हर मैदान में अपने आप को प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच मैम। एक सवाल और मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा, उसके बाद हम कैंपस का भी दौरा करेंगे, जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनसे भी गुफ्तशनास करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। मैम मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा कि 1 जनवरी को जो ये इवेंट हुआ है तो इसका क्या मकसद था और किस तरीके से स्टूडेंट्स को इंगेज किया गया, किस तरीके से उन लोगों को बताया गया कि आपने आना है, क्योंकि इस वक्त तो सब कुछ बंद है, तो आपने किस तरीके से कम्युनिकेट किया और उनको बताया, और इस प्रोग्राम करने का मकसद क्या है? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक तो हैदराबाद को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम हैदराबाद की खुद की अपनी ओन यूनिवर्सिटी ओपन कर रहे हैं, और उसका सारा क्रेडिट जो है हमारे जो रीजनल डायरेक्टर है ब्रिगेडियर आमिर जाहिद खान को मैं देना चाहती हूँ। सेकंड बात यह है कि और उसके साथ साथ हमें जो इस्लामाबाद में हमारे जो डायरेक्टर हैं उनकी हमें पूरी सपोर्ट हासिल है कि हम इस जो अपना कैंपस है वो बहुत तेज़ी से बनवा सकें। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स में इंशाल्लाह हमारा जो कैंपस है वो बन जाएगा। और ये इवेंट रखने का मकसद ये है कि लोगों को हम अवेयरनेस दे सकें, हम लोगों को एक गुड न्यूज़ दे सकें कि हमारा जो नमल हैदराबाद का जो कैंपस है वो गुलिस्तान सरमस्त में ये वहाँ पर डेवलप हो रहा है। और जैसे कि आपको पता ही है कि कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो उसकी वजह से हमारी जो क्लासेस हैं वो 100% ऑनलाइन चल रही हैं। हमारी जो सारे बच्चे हैं वो घर बैठ के, असातिज़ा भी जो हैं वो घर बैठ के क्लासेस ले रहे हैं, तो 100% हमारे पास क्लासेस हो रही हैं। और हमने फिर थ्रू द सोशल मीडिया अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस इवेंट के बारे में इन्फॉर्म किया है और उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया है कि SOPs को कोविड-19 की SOPs को नज़र में रखते हुए और उनका ख्याल रखते हुए वो इवेंट में शिरकत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और आपको पूरा कैंपस का भी दौरा कराएंगे। मैम नौरीन हमारे साथ होंगी और एक अच्छे अंदाज में हम आपको बताएंगे कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस किस तरीके से हैदराबाद में काम कर रही है। मैं एक बात कहकर यहाँ ब्रेक लूँगा कि मैंने आवाज़ दी है तुम्हें इस नाच के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। खूबसूरत प्रोग्राम ऐसा है मेरा हैदराबाद में। मैं आपका मेज़बान अरीफ शेख। इस वक्त हम नमल यूनिवर्सिटी हैदराबाद कैंपस में मौजूद हैं। मेरे साथ मैम नौरीन मौजूद है और हम कैंपस का दौरा कर रहे हैं। स्टूडेंट से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे। आइए मेरे साथ और देखिए स्टूडेंट्स क्या जज्बा रखते हैं और टीचर्स क्या अपनी एक सोच रखते हैं नमल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। Assalamu alaikum. This is Asad Ali and I am a visiting faculty in English department. So as we know that Namal is one of the satellite campuses of Islamabad campus, and we are providing a kind of a centralized education. So all of our examination system is centralized, and for that we are also maintaining the quality here in Hyderabad. So I would say that this is a kind of a community that actually relies on cultural competence, as we are promoting the language, we are promoting culture, and we are understanding the cosmopolitanism that is being happening in 21st century. Viewing this, we are also integrating technology. Now as you see that we are in the crisis, COVID crisis, and here we are trained faculty and we are integrating our traditional system into our more advanced learning that requires some of the major skills in technology. Assalamu alaikum. My name is Marvi Sumro and I'm teaching here as a visiting faculty. And
campus that we have inaugurated yesterday, it was the most desirous dream of our students, because the only thing that they were lacking was their own campus, and we have inaugurated it, and they are very much excited to have the campus. And inshallah ta'ala, these are the efforts of our regional director that the dream has come true. Inshallah ta'ala, we are going to start our campus soon, and this is a great opportunity for the students for education purpose. My name is Shlomit Angel, and I'm working as a visiting faculty over here in Namal. I have also been a living person over here because I am one of the ex-students and alumni over here, and I myself have seen how Namal has actually worked so hard to come to this point. So this is a very big achievement for Sindh province that there is a federal university opening over here, and it's a very big opportunity for even me that I am one of the part of its inauguration. Assalamu alaikum. My name is Mahak Asif, and I'm teaching at Namal as a visiting faculty. So yesterday's event was very much successful, as all students were very excited and happy at the same time, because now their own campus was introduced, and they will be happy and they would be excited to learn in their own campus. My name is Shanzala, and I'm here a teacher as a faculty visitor. एंड मैं बताना चाहूँगी कि जो कल इवेंट हुआ हमारा फाउंडेशन डे, जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं अपने न्यू नमल कैंपस के लिए, और हमारे लिए काफ़ी एक एजाज़ की बात है कि फ़र्स्ट टाइम हैदराबाद के सिटी में एक बड़ी यूनिवर्सिटी और उसका खुद का कैंपस जो है वो उसकी इफ्तिताह हो चुकी है, और ये एक फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो दूर से आते हैं, और यहाँ के स्टूडेंट्स जब जामशोरों की साइड जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है कि यहाँ पर ही हमने इतना बड़ा कैंपस जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है और उसकी इफ्तिताह हो चुकी है, और ये हमारे स्टूडेंट्स और पूरी जो टीचर्स की फैकल्टी है उनके लिए काफ़ी अच्छा एक आगाज़ है एजुकेशन के हिसाब से। माय नेम इज़ हसनैन अली, आई एम विजिटिंग फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आप ये फील कर रहे हैं कि हैदराबाद के अंदर नमल यूनिवर्सिटी ऑपरेशनल है, तो आप क्या समझते हैं कि बेनिफिशियल होगी हैदराबाद के स्टूडेंट्स के लिए, वो मयार दे पाएगी? दिस इज़ फॉर बेनिफिशियल फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। सबसे पहले तो ये है कि फेडरल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में कोई और यूनिवर्सिटी नहीं है, तो स्टूडेंट्स के लिए और तमाम जो टीचर्स हैं उन लोगों के लिए बेनिफिट ये है कि फेडरल की आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, आप टीचिंग के भी एक्सपीरियंस है, और स्टूडेंट्स के लिए है कि आपको इस्लामाबाद की डिग्री हैदराबाद के अंदर मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि आपके पेपर्स टाइम से हो रहे होते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पेपर्स में भी इशूज़ आता है, तमाम चीज़ें, तो आपके यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आपके पेपर्स और तमाम चीज़ें एक स्मूथी वे में चल रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ गुलाम मुस्तफ़ा, आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 3 years in linguistics and literature. Our emphasis is on management sciences and language and literature. The best thing that our university provide is we are just providing the degree in linguistics and literature both. Other universities either they are providing in literature or in linguistics, and the other thing is that our course or curriculum is designed like every student can participate in competent examinations as well, because the course is designed in that way. So I am very much thankful to Pak Army, who has just provided this kind of opportunity for those areas, for those students who just belong to Hyderabad, who just are away from Islamabad, and they are studying here in Hyderabad, and they are just getting the degree from Islamabad. That is the very biggest opportunity. Finally, I am so much thankful to our regional director Brigadier Amir Zahid Khan, who has just made changes, a lot of changes here in Namal Hyderabad, and he has just owned his own campus, and I hope that we are moving soon to our new campus. We are very much thankful to our regional director as well. Thank you so much. नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि किस तरीके से नमल यूनिवर्सिटी हैदराबाद कैंपस के टीचर्स जो है वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे कल के इवेंट के हवाले से। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम ऐसा है मेरा हैदराबाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम ऐसा है मेरा हैदराबाद में। अभी आपने जाना टीचर्स क्या जज्बा रखते हैं, स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स क्या जज्बा रखते हैं नमल यूनिवर्सिटी के लिए। आइए लेके चलते हैं, आपको मिलवाते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स से कि वो लिखने में कितना माहिर है, वो पढ़ने में कितना माहिर है, कि किस तरीके से वो इल्म दोस्ती, कलम दोस्ती और किताब दोस्ती को लोगों के सामने लेकर आते हैं। आइए चलते हैं नमल यूनिवर्सिटी हैदराबाद कैंपस के स्टूडेंट से बात करते हैं। As Ali from BS 8, so I am being a student of linguistic and literature. तो मैं लिटरेचर के हवाले से आपको बताऊं कि लिटरेचर बेसिकली क्या होता है. इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ इन विच यू हैव टू रिफ्लेक्ट योर आइडियाज़ व्हाटसोएवर यू हैव मीन फेसेस द चैलेंजेस इन योर लाइफ. आप हर चीज़ वहाँ पे शेयर करते हैं. मीन अदब क्या है, आपकी ज़िंदगी का आकाश होता है. आप मीन्स क्या हो रहा है आपके माशरे के अंदर, कोई अच्छाई है कोई बुराई है, मीन आप हर चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू लिटरेचर. अस्सलाम वालेकुम. My name is Ghulam Mustafa and I hope you all are keeping well. Well, my experience is quite different from other because I did my BCom before get admission in MA. But मेरा जो है वो अंग्रेज़ी अदब से जो है वाबस्तगी थी, मतलब काफ़ी राइटर्स मैंने पढ़े हुए थे. So that's when I decided I should go for the MA rather than MBA. But I must say that के teachers are वेरी मच कोऑपरेटिव सो फार. अभी तक यहाँ पे जो टीचर्स फैकल्टी है दे ऑल आर वेरी एक्सपर्ट इन देयर फील्ड्स और काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, हाईली एजुकेटेड टीचर्स हैं. फॉर्चुनेटली वी हैव अ रीजनल डायरेक्टर लाइक सर आमिर जाहिद. ये मतलब ये हैदराबाद के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, नई यूनिवर्सिटी बन रही है. तो आई वुड से कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस इन हैदराबाद. अगर कोई MA की बात करता है या मैनेजमेंट साइंस में आना चाहता है तो नमल इज़ द बेस्ट प्लेस. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आमना अलवी, अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम BS 7. नमल के अगर एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूं. आज से 3 साल पहले मैं नमल में आई थी और बहुत मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली. हमेशा एक चीज़ जहन में मैंने रखी कि ऑलवेज़ पुश योर सेल्फ बिकॉज नो बडी एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू. तो यही एक्सपीरियंसेस जो टीचर्स ने गाइडेंस दी, यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं. और इन 3 सालों में जितनी तब्दीली मैंने अपने अंदर महसूस की वो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा. स्टूडेंट्स के साथ काम करके, ग्रुप वर्क में काम करके, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल, किस तरह लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, ग्रुप वर्क में आपकी कोऑर्डिनेशन कैसी होनी चाहिए. तो ये सारे एक्सपीरियंसेस मुझे नमल से मिले एंड आई थिंक लाइफ लॉन्ग जो भी मैं आगे काम करूँगी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मेरा नाम तंजीला ख़ान है और मैं 7th सेमेस्टर से हूँ, BS डिपार्टमेंट से हूँ. और मैंने एक राइटर के बारे में पढ़ा था, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, और उससे जो है ना इंस्पायर होकर मैंने एक पोइट्री लिखी थी विच आई वुड रियली लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ़ यू. विच वॉज के कभी समंदर की खामोश लहरों को देखा है, ख़ुद में कितनी चीखें दबाए घूमती हैं. ये चीखें जिन कानों से गुज़रती हैं अंगारों का सा समा बन जाता है और ज़ाहिरी तौर पे सन्नाटा. उस खामोश बैठे शख्स का बस इतना सा है अफसाना, बस इतनी सी है कहानी. Assalamu alaikum, my name is Noor Fatma and I'm doing my bachelor's in English from Namal University. Well, basically Namal was my initial choice. ज़्यादातर लोग कहते हैं कि Namal is just an option, but मेरे लिए first choice ये थी क्योंकि I didn't prefer going a long way to Jamshoro for Sun University and for doing something that I like. But my initial thoughts when I came to Namal was कि यूनिवर्सिटी छोटी है, मे बी अच्छा ना हो and everything. But gradually by the means of time I realized कि faculty was very cooperative and then I started enjoying my studies and आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत अच्छा लगा and then I ended up topping, which was a great achievement for me. At the end of the day, I would say कि many people consider Namal as an option, but it's more than that, and I feel like being a Namalian, I'm not gonna brag about it, but like Namal deserves more than it actually is. My name is Tara Taj and I'm BS student. So my experience in Namal was like I was a hollow person. I was nothing, but my teachers gave me perception to be something. From nothing, I have become a something. From nothing, from a simple or ordinary girl, I am poet and a writer. So for that, I'll be sharing my poetry. The verses are in Urdu. किस सिमत जाऊँ यहाँ अंधेरा बहुत है, किताबों के घर आओ यहाँ सवेरा बहुत है. अकेला न पाएगा तू खुद को यहाँ, इनके शाहकारों का यहाँ बसेरा बहुत है.
Thank you so much. I'm Maha Fatma Hussain Khan and I'm currently pursuing my bachelor's degree in English from Namal University. And as a part of this institute, I would like to say that from being an unconfident girl to a person who can speak in middle of bunch of people, I would say that I've learned a lot. اور یہاں کی میں پہلے انوائرمنٹ کی بات کروں گی. یہاں کا انوائرمنٹ بہت سودنگ انفارمیٹیو ہے اور اوبویسلی جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ٹیچرس اسٹاف اسٹوڈنٹ ہی بناتا ہے. تو ہمارے ٹیچرس ہیں دے آر لائک گریٹ ایڈوائزرس, بہت اچھے سے گائڈ کرتے ہیں ہمیں, اور ہمارا اسٹاف ہمیں کانسٹنٹلی ہر چیز میں ایز پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یا آئی وڈ سے دیٹ نمل ہیز واٹ اٹ ٹیکس ٹو بی کالڈ اے گڈ یونیورسٹی. حضرت ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے نمل یونیورسٹی کے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس دونوں ایکسائٹیڈ ہیں کہ نئے کیمپس کے حوالے سے. یہاں اپنے میزبان عریف شیخ کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حامی و ناصر.